औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा हम पढ़ रहे थे। सूरह निसा की आयत नंबर 65 तक हमने पढ़ी थी। आयत नंबर 66 से आज पढ़ेंगे। अगर हमने उन्हें हुक्म दिया होता कि आप अपने आप को हलाक कर दो या अपने घरों से निकल जाओ, तो उनमें से कम ही आदमी उस पर अमल करते। हालांकि जो नसीहत उन्हें की जाती है, अगर ये उस पर अमल करते तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतरी और ज्यादा साबित कदमी का मूजब होता। यानी ये लोग वो करते जिनकी उन्हें हदायत की जाती, यानी ये अपने आप को कत्ल करने और अपने घरों से निकल खड़े होना, तो उनके लिए यही बेहतर था दीन में साबित कदम रखने के लिए। आयत नंबर 67 क्या है कि और जब ये ऐसा करते तो उन्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर देते। अल्लाह फरमाता है कि अगर वो ऐसा करते तो इस सूरत में हम उन्हें अपने पास से बहुत बड़ा अजर देते। आयत नंबर 68 है और उन्हें सीधा रास्ता दिखाते, सिरात मुस्तकीम दिखाते। यानी अल्लाह ताला हुक्म दे कि अपने आप को कत्ल करो, खुदकुशी करो, तो हमें ये करना होगा। अगर अल्लाह हुक्म दे कि अपने घरों से निकल जाओ तो निकलना होगा, उसके लिए कि अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, उसकी तरफ से हर हुक्म जो दिया गया है हमारे लिए वाजिब तमील है, उस पर फिर कोई सवाल नहीं बनता। आयत नंबर 69 क्या है? जो अल्लाह और रसूल की अतात करेगा वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। कैसे अच्छे हैं ये रफीक जो किसी को मयसर आए। यानी अल्लाह और उसके रसूल की अतात करने वालों का शुमार उन लोगों के जुमरे में होगा जिनमें अल्लाह ने इनाम फरमाया है। कौन से ईमान जिन पर इनाम फरमाया वो कौन है? अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा। जो एक नेक नियत मुसलमान है, जिसके दिल में खलूस के साथ ईमान है, वो अल्लाह और रसूल के अहकाम पर अमल कर रहा है, मुहर्रमात से बचा हुआ है, वो उससे ऊपर उठेगा तो उससे आगे शुहदा का दर्जा है, इससे बुलंदतर दर्जा सिद्दीकीन का है, फिर बुलंदतर दर्जा अंबिया का है। इस बुलंदतर दर्जे पर तो कोई पहुंच नहीं सकता, इसलिए कोई किसी चीज ने वो एक जो है वह भी चीज थी जिसका दरवाजा अब बंद हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो इंसान अपनी हिम्मत को मेहनत और कोशिश शहादत और सदीकियत के मरातब पर फाइज हो सकता है, उनके लिए जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो उन लोगों के साथ होगा। आयत नंबर 70 क्या है कि ये हकीकी फजल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है। हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही का इल्म काफी है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है उन पर कि जिन्हें आखिरत में अंबिया कराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की मैयत हासिल हो, उनका साथ हासिल हो। इसलिए तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें वो मौत दे वफादार और नेक बंदू के साथ हो। अल्लाह हर शय जानने के लिए काफी है। अल्लाह खूब जानता है कौन किस हसलत का मालिक है, कौन किस कदर मंजिलत का मुस्तहिक है। आयत नंबर 71 क्या है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, मुकाबला के लिए हर वक्त तैयार हो, फिर जैसे मौका हो अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे निकलो। अब एहले ईमान को ये जो है कताल फी सबीलिल्लाह का जिक्र है। ये दूसरी चीज थी जो मुनाफिकीन पर बहुत भारी थी। इन जैसा मौका हो उसके मुताबिक अलग अलग दस्तों की शक्ल में या गट्टे फौज की सूरत निकलो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मौका की मुनासबत से कभी छोटे छोटे ग्रुप भेजते थे, जैसे गज़वा बदर से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 मुहिमें रवाना फरमाई, जबकि बदर और अहद में आप पूरी फौज लेकर निकले। आयत नंबर 72 क्या है? तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो देर लगा देते हैं, फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए तो वो कहेगा कि मुझ पर तो अल्लाह ने बड़ा इनाम किया है कि मैं उनके साथ शरीक नहीं हुआ। यानी हुक्म हो गया कि जहाद के लिए निकलना है, फलां वक्त कूच होगा, लेकिन वो तैयारी में ढील बरत रहे हैं, पशुपेश से काम कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। और बाद में क्या है, बहाना बनाएंगे कि हम तो बस तैयारी कर रहे थे। और वो मुंतजिर रहते हैं कि जंग का फैसला हो जाए, तो उस वक्त कहेंगे कि हम तो बस निकलने ही वाले थे कि ये फैसला हमको पहुंच गया। अगर जंग के लिए निकलने वाले मुसलमानों को कोई तकलीफ पेश आ जाए, कोई गजंद पहुंच जाए, वक्ती तौर पर कोई
شکست کا سامنا ہو جائے تو وہ کیا کہیں گے کہ مجھ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ میں پیچھے رہ گیا اور اس مارکے میں جانے سے بچ گیا. میری فلاں جو ضرورت تھی وہ میرے لیے رحمت بن گئی. یعنی اس وقت جو میرا مجھے کام تھا، جو میرا تھا اس وقت، جو میرا اونٹ گم ہوا تھا کہیں میرے پاس موجود ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا. آیت نمبر 73 کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے تو اس وقت وہ کہے گا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہوتی. اب یہ منافقین کا جو نقشہ ہے یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو کیا کہتے کہ شکر ہے کہ میں وہاں نہیں گیا، ان کے ساتھ نہیں شامل ہوا. لیکن اگر وہ کیا ہے کہ ان کو فتح نصیب ہو جائے، فتح اور کامرانی کے ساتھ لوٹیں، مال غنیمت لے کر واپس آؤ، تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ مجھے بھی کامیابی حاصل ہوتی. آیت نمبر 74 کیا ہے کہ پس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. جو لوگ دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کے طالب ہیں ان کے لیے تو قتال فی سبیل اللہ میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر انہوں نے واقعی اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر لیا ہے پھر انہیں اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے. اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خوب مارا جائے گا. یا غالب اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے کے لیے دو ہی امکان ہیں، ایک یہ کہ وہ قتل ہو کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ وہ دشمن پر غالب رہے اور فتح مند ہو کر واپس آئے. دونوں ہی حالتوں میں اسے بہت بڑا اجر ملے گا. اگر وہ شہید ہو گیا پھر بھی، اگر واپس کامیابی لے کے لوٹا پھر بھی. آیت نمبر 74 تھی جو ہم نے پڑھی ہے. اب آیت نمبر 75 سے ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں ہیں. اب یہ نیکسٹ جو ہے 75 سے وہ خاص ان مسلمانوں کی نصرت اور حمایت کے لیے ان آیات میں قتال کی ترغیب دلائی جا رہی ہے جو اس وقت مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے تھے. ان میں کمزور بھی تھے، بیمار بھی اور بوڑھے بھی، خواتین اور بچے بھی تھے. یہ لوگ ایمان تو لے آئے تھے لیکن ہجرت کرنے سے معذور تھے. یہ اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے قبائل میں پھنسے ہوئے تھے جہاں ان پر ظلم ہو رہا تھا. تو یہ ان کے لیے ہم اس سے آگے والے باب سٹارٹ کریں گے ان کے ریلیٹڈ. وما علینا الا البلاغ المبین.